जनसेवा केन्द्र रे चलीगला सुभद्रार जीवन। सारा ओडिशा रे वर्तमान सुभद्रा योजना को नहीं चर्चा चली एवं चांचल्य सृष्टि करिछि सुभद्रा योजना। आउ एही सुभद्रा योजना को अप्लाई करिबा पई महिला माने जनसेवा केन्द्र रे भीड़ लगाइबा देखिबा को मिलिछि। सुभद्रा नामक जड़े महिला जाइथिले जनसेवा केन्द्र को सुभद्रा फॉर्म अप्लाई करिबा पई आउ सेइटारे ही तांकर प्राणवायु उड़ी जाइछि। दर्शक बंधु, सुभद्रार जीवन चलीगला जनसेवा केन्द्र रे। सुभद्रा नहीं गला सुभद्रांक जीवन। खोर्धा जिला टांगी अंचलर आदिवासी महिला सुभद्रा मुर्मू जनसेवा केन्द्र को जाइथिले सुभद्रा आवेदन करिबा पई। सुभद्रा आवेदन हैला तांको पई काळ आउ से सेहिटारे ही चलीगले आर पारिकु। हेले कौन घटिला से दिन तांको सह जनसेवा केन्द्र भितरे केमिति डाकी आनीथिला मरण को सुभद्रा योजना आसंतु जानिबा। दर्शक बंधु, आदिवासी महिला सुभद्रा मुर्मू सुभद्रा योजना डिक्लेयर हैला परे अत्यंत खुशी होई जाइथिले, कारण सीए अति गरीब थिले एवं दुखरे कालातिपात करुथिले। 44 वर्षर एही महिला सुभद्रा योजना आवेदन करिबा पई जनसेवा केन्द्र को जाइथिले। जातिरे से आदिवासी होइथिबारु पाठशाठ अधिक पढ़ी नथिले, तेणु सुभद्रा फॉर्म भरी पारि नथिले ठीक भावरे। तेणु जनसेवा केन्द्र को से जाइथिले सुभद्रा फॉर्म पूरण करिबा पई। किंतु सेदिन जनसेवा केन्द्र रे अत्यधिक भीड़ देखिबा को मिलिथिला। जनसेवा केन्द्र संपूर्ण गहली थिला। महिला माने सेठारे भीड़ लगाइथिले, तेणु से सुभद्रा फॉर्म ठीक रे पूरण करि पारि नथिले सेदिन जनसेवा केन्द्र रे। आउ सेदिन से निरुपाय होई निराश होई फेरी आसीथिले निज घर को। ता परदिन से सकाळ भोर 4टा बेलू जनसेवा केन्द्र को जाइथिले। आउ सुभद्रा फॉर्म पूर्ण करिबा पई लंबा लाइन रे ठिया होइथिले। राति 4टारे मध्य जनसेवा केन्द्र संपूर्ण गहली थिला, तथापि से लाइन रे ठिया होइथिले, कारण सरकारंकर एही सुभद्रा योजना तांको पई अति गुरुत्व थिला। कारण से थिले असहाय महिला, तांकर ए दुनिया रे केही नथिले, तेणु सुभद्रा टंका पाइबा पई से व्यग्र होई लाइन रे घंटा घंटा धरी ठिया होइथिले। केमिति चली जाइथिला तांकर जीवन आसंतु जानिबा। सुभद्रा फॉर्म सेदिन से कौनसी मते जनसेवा केन्द्र रे अप्लाई करी खुशी मनरे घर को फेरीथिले एवं तांको सांगरे जाइथिबा महिला माने मध्य खुशी रे घर को फेरीथिले। सेप्टेम्बर 17 तारिख मने रखंतु, सेप्टेम्बर 17 तारिख दिन मान्यवर प्रधानमंत्री ओडिशा को आसी एही सुभद्रा योजना को इनाग्रेशन करिथिले बा उद्घाटन करी अनेक महिलांक अकाउंट को सुभद्रा योजना टंका छाड़ीथिले। आउ एही आदिवासी महिलांक अकाउंट को मध्य सुभद्रा योजनार 5000 टंका आसीबार मेसेज आसीथिला। से पाठ पढ़ी नथिबारु कौन मेसेजटे आसिला बोली तांको पड़िशा घरर जने युवक को नहीं देखाइथिले। युवकटी सुभद्रा टंका 5000 तांको खाता को आसीची बोली कहिथिले। यह सुनी सुभद्रा अत्यंत खुशी होई जाइथिले, कारण सुभद्रा मुर्मूंकर ए दुनिया रे केही नथिले। तेणु से मने मने एक योजना करिथिले, सरकारंकर ही सुभद्रा योजना टंका से संचय करी बैंक रे रखिबे, कारण 50,000 टंका तांको जीवन बदलई देव 5 वर्ष भितरे। तेणु सुभद्रा खुशी होई जाइथिले। आउ 2 दिन परे से निकटस्थ बैंक को जाइथिले निजर टंका उठाइबा पाई। टंका उठाई बाटरे चाली चाली आसुथिबा बेले खरा से दिन प्रबल हेउथिला। आउ एही समय रे जने युवक बाइक रे आसी अटकी थिले सुभद्रांक पाखरे। तांकु कहिथिले, भौणी आसंतु मु आपणक घरे आपणकु नै छाड़ी देबी। ए उदुदिया खरा बेलटारे आपण चालीगिरी केते बाट जिबे, तेणु आसंतु मु आपणकु नै आपणक घरे छाड़ी देबी।
ଯୁବକଟିର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଠାରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ରଖି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭଉଣୀ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଟେ ପିଇ ଦଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ନିଜେ ପିଇଥିଲେ। ଥଣ୍ଡାଟି ପିଇଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଘୁରାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକଟି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଟିକେ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଖୋଜିଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ନଥିଲେ ସେହି ଯୁବକ। ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତରୁ। କାରଣ ଯୁବକଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରି ନେଇଥିଲା, ଲୁଟି ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସେହି ଯୁବକ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ବାଟରେ ଏଇଭଳି ଯୁବକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ସହି ନପାରି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ସେଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଯେ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଲିଗଲା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଗଲା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଉନାହୁଁ, ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲି ନ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।